Amén. Good to see you today. How are you doing? ¿Cómo están? Es un gusto verlos en esta tarde. Did you enjoy your lunch? ¿Disfrutaron el almuerzo? All right. Are you able to stay awake now? Pero ahora, ¿se pueden permanecer despiertos? Yes, see? ¿Sí? Everyone able to stay awake? All right. Hey, Ted. 1 second. One on this side, one on this side. You gotta do the middle. As soon as I say, yeah. Sorry about that. Okay, so my name is Pastor Steve Leddy, Yo as you soy el heard. pastor Steve Leddy, como ya escucharon. And I am passionate about lots of things. Y yo tengo pasiones por muchas cosas, But I want to ask you a question about something that I'm really passionate about. pero quiero hacer una pregunta acerca de algo que no soy muy apasionado. I don't know if you've seen, there seems to be a lot of movies, TV shows, Hoy en día hay muchas películas, programas en la televisión, and they all have this theme of superheroes. y ahora tienen el tema de superhéroe. Have you noticed that? ¿Han visto? Ahora They're all over the place. están en todos los lugares. Now be honest with me. Ahora sean honestos conmigo. Have you ever thought about being a superhero? ¿Usted alguna vez en su vida soñó en ser un superhéroe? Yeah. Sí, yo sé que sí. Maybe you have some kind of ability to make a big change in the Tal world. vez usted tiene la capacidad de hacer un gran cambio en el mundo. I mean, superheroes are the ones that save the day. Y el superhéroe es el que rescata el día. Those people who are in great need are reached by Y superheroes. esas personas en gran necesidad, el superhéroe los alcanza. And so I want to tell you today something very special. Y así que hoy le quiero decir algo muy especial. You are called to be a superhero. Usted ha sido llamado a ser un superhéroe. Every single one of Cada us, uno de nosotros, by the power of the Holy por el Spirit, poder del Espíritu Santo, can help change this puede world. ayudar a cambiar este mundo. We are called to make a difference for eternity. Hemos sido llamados para hacer una diferencia que marca la eternidad. We are called to help those in desperate need. Hemos sido llamados a ayudar a personas que están en necesidad. And that's what a superhero does, Y right? eso es lo que hace un superhéroe, ¿verdad? So how many people now are ready to be a superhero? Ahora, ¿cuántos de ustedes están listos para ser un superhéroe? Good, excellent. Bueno, excelente. Well, I didn't tell you something. Le tengo que decir algo más. That it's actually kind of difficult being a superhero. Que a veces es difícil ser un superhéroe. There's a lot of stuff you have to do that's tough. Hay muchas cosas difíciles que tienes que hacer. And so I want to share with you a message, a text from Ellen White. Así que quiero compartir con ustedes un escrito de la hermana White. And she says this: Y ella dijo let every worker, que cada trabajador, cada obrero in the master's vineyard en la viña del Señor study, plan, estudie, devise planifique, methods busque métodos to reach the people where they are. para alcanzar a las personas donde están. We must do something out of the common course of things. Tenemos que hacer algo fuera de lo común. We must arrest the attention. Tenemos que cautivar la atención. We must be in deadly earnest. Tenemos que estar honestamente comprometidos. We are on the very verge of times of trouble Y and estamos perplexities al that are punto scarcely del fin dreamed del of. mundo que afecta. So how many workers are called? Así que ¿cuántos trabajadores están llamando? ¿Cuántos obreros? Todos, all. Todos, everyone. Every single worker is called. Cada obrero ha sido llamado And you're called to study. y ha sido llamado a estudiar. A lot of you thought, wait a minute. Muchos piensan, espérame un momento. I thought I was done with school. Ya yo creí que ya había terminado con la escuela. Not in God's family. No en la familia de Dios. You're called to study, Han sido llamados a estudiar, to plan, a planear,
to devise methods a buscar métodos to reach the people where para they are. alcanzar a las personas donde están. So how do you do that? Y así, ¿cómo lo podemos lograr? Well, fortunately, this conference wants to help you. Afortunadamente, esta conferencia quiere ayudarles. This conference wants to help you be a superhero. Esta conferencia quiere ayudarle a que usted sea un superhéroe. And how are they going to do that? ¿Y cómo lo van a lograr? They're going to give you a class. Le van a dar una clase. It's not hit. Can you hit the button, next button, guys? It's not. This isn't working. Hit the next button. Thank you. And the class covers 10 steps Y esta clase va a cubrir 10 pasos to launching a healthy new church. para iniciar una iglesia nueva saludable. At this class, you will study how to do this. Y en esta clase van a estudiar cómo hacerlo. You'll learn plans. Van a conocer los planes, We'll devise methods los métodos que se pueden usar to arrest the attention of the para people cautivar a la atención de la persona and bring the good news of Jesus y Christ to traerle the las world buenas nuevas de Dios a su vida. so that people's lives are saved for eternity. Para que las vidas sean salvas para la eternidad. We're holding it right here at the Prospect Adventist Church Va a ser en la iglesia de Prospect, in Bronx. en el Bronx. It's going to be in 3 weeks. Va a ser en 3 semanas. In March 25th, Marzo 25, that's a Sunday. ese es un domingo, It's 9:30 a.m. to de 4:30. 9:30 a 4:30. And not only do we give you all this Y no information, solamente le vamos a dar esta información help you make plans, para hacer planes, help you devise methods, para que consigan diferentes métodos, help you be obedient, ser obediente, we'll also give you lunch. también le vamos a dar almuerzo, Icing on the cake, right? ¿verdad? So what we have is we have some people who are going to hand these Así out to que you in a tenemos second. varias personas que van a estar. But listen, this is only for people Distribuyendo. who are serious. Esto es solamente para personas comprometidas. Don't hand them out yet. No. No lo den And todavía. you're in the center this side. Sorry, I've got to give a little direction. Perdón, tengo que Your dar un center poco de this side. dirección. Your center that Gracias. side. All right. So what I want to do is I want to find out who is serious about Yo quiero this. saber quién está serio acerca de esto. Who really wants to ¿Quién obey quiere God obedecer a Dios and come to this y class. venir a esta clase? Can you hit that? I don't know why it's all freaking out there. Just hit play. All right, so what I want you to do if you're serious about Si it, usted está serio en esto, I want you to stand up now and quiero they'll que hand se you one of ponga de these. pie. Stand up if you want one of Póngase these de pie and you si want to usted come to this class. quiere inscribirse para esta clase. These are, let's give the hand to the superheroes who are standing up already. Así que vamos a darle un aplauso para Yes. aquellos que quieren ser un superhéroe para el Señor. We need people like them. Necesitamos a personas como ellos. And so stand up tall, don't sit down until you get one of No these. se siente hasta que no le han dado una registración. This will be in English and in Spanish. Se va a dar en inglés y en español. Again, if you want to go to this class, Si stand usted up. quiere tomar esta clase, por favor, We're not póngase de handing these pie. out to everybody, just those who are standing, Solamente Ted. aquellos que están interesados en tomar el curso. All right? And then fill out the information on Llenen la there. información, Tear off the bottom part. entonces quitan la parte de abajo. You'll see a little dash line on it. Aquí hay una sección donde lo pueden And you arrancar give that back to the people who handed them to you. y se lo devuelve a la persona que le entregó el volante. Or you can put them in a box on the information table. O lo puede dejar en la mesa de información. Or you can give them to me. O me lo pueden dar a mí. Lots of options. Tiene muchas opciones. This is going to be a class that I think you'll be shocked. Esta es una clase que tal vez lo van a sorprender. This information has helped several churches now Esta información ha ayudado a varias iglesias around the world. en todo el mundo. I'm doing a church right now in Bulgaria. Hay una iglesia ahora mismo en Bulgaria. They told me that they couldn't reach anybody in Ellos me Bulgaria. dijeron, nosotros no hemos logrado alcanzar a nadie.
In 1 week, they had over 50 contacts. Y en una semana consiguieron 50 contactos. And 7 people wanting to join their church Y already. 7 personas querían ser miembros de la iglesia. We've had 2 churches in the United States use this thing now. Hemos usado este programa en 2 iglesias en los Estados Unidos Just in the last year. en el último año. One had a grand opening of 313 Una, people their opening day. Cuando abrieron la iglesia tenían 300 personas reunidas. And another had a grand opening of 200 people. Y en otra iglesia abrieron con 200 personas. So it's very good information for Así you. que es muy buena información para ustedes. Thank you so much for being Muchas superheroes. gracias por ser superhéroes. After you filled it out, Después que ha llenado la planilla, hold it up so that the people can come pick them up si ha from you. terminado de llenarlo, alce su mano para que lo puedan And colectar. thank you. I look forward to seeing you in Muchas 3 gracias. weeks. Los espero marzo 25. All right. God bless you. God Que bless Dios you. les bendiga.